میں अलग सुबह जागा तो सुखबीर को सामने वाली चारपाई पर सोते पाया। उस वक्त शेरदिल सिंह आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मेरी नजर सुखबीर के तकिए के नीचे से झांकते पिस्तौल पर पड़ी। मैंने बगौर सुखबीर का जायजा लिया। वो गिरदोपेश की सूरत हाल से बेखबर गहरी नींद में मस्त था। मैं आवाज पैदा किए बगैर अपनी चारपाई से उठा और दबे पांव सुखबीर की चारपाई की तरफ बढ़ा और बड़ी आसानी से पिस्तौल उसके तकिए के नीचे से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। मैंने हत्तुल इम्कान बेआवाज अंदाज में मैगजीन निकाला। वो पूरी तरह लोड था। मैं चंद लम्हों तक सुखबीर का जायजा लेता रहा। सोते में उसके चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत का दौर दौरा था। आखिर मैंने पिस्तौल उसकी खोपड़ी के बहुत करीब करते हुए लीवर खींचकर गोली लोड कर दी और पिस्तौल की बेरहम नाल सुखबीर की चौड़ी पेशानी पर रख दी। मौसम सरमा की रात में फौलाद के सर्द लम्स ने सुखबीर की खाबीदगी दूर करने में देर न लगाई। उसने पहले गैर इरादी तौर पर अपने सर को जुम्बिश देकर इस नापसंदीदा ठंडक से निजात हासिल करना चाही। फिर हवास पूरी तरह बेदार होने पर उसने चौंक कर आंखें खोल दी। उसे सूरत हाल समझने में ज्यादा देर न लगी। मैंने इस असना में पिस्तौल की नाल पीछे हटा ली थी। अलबत्ता उसका रुख सुखबीर की जानिब ही रहा। उसने बेखौफ नजरों से मेरे चेहरे के तासुरात का जायजा लिया और कहा, तुम तो अपने आप को हमारा दोस्त जताते रहे हो भाई, फिर इस तरह मेरे ऊपर हथियार उठाने का मतलब? क्या तुम वाकई सरकारी मुखबर हो? मैंने कहा, तुम ठीक समझे। हम बहुत दिनों से डॉक्टर चौहान की निगरानी कर रहे थे, लेकिन तुम लोग बहुत चालाक और मोहतात हो। लेकिन मैं बिलाखिर अपनी मुसलसल कोशिश के नतीजे में इस वतन दुश्मन गिरोह तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मैंने तुम लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। मुझे ये भी पता चल गया है कि डमडी टकसाल भी तुम दहशतगर्दों का एक मजबूत ठिकाना है। अब तुम लोगों की जड़ें काटना बहुत आसान होगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बगौर देखा और अपने मखसूस बेतासुर लहजे में कहा, यकीनन तुमने कश्मीरी लड़ाका होने का सिर्फ नाटक किया था और मुझे जो कुछ बताया वो सिर्फ मनगढ़ंत कहानी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम बहुत दिनों से तुम लोगों की साजिश का पता लगाने की ताक में थे। हमने मिट्ठू सिंह के मैनेजर और गार्ड को कत्ल करके दौलत लूटने वाले कश्मीरी गद्दार को पकड़ लिया था। उसी के बयान की रोशनी में हमने पहले डॉक्टर चौहान को फांसने और फिर उसके जरिए तुम लोगों तक पहुंचने का मंसूबा तैयार किया था। मैं ये धमाका खेज इंकिशाफ करने के बावजूद उसके चेहरे पर इस्तराब या परेशानी के कोई वाज़े आसार तलाश करने में नाकाम रहा। उसने सर्द लहजे में सवाल किया, इसका मतलब है कि हरमिंदर साहब के अंदर तुम्हारे और साथी भी मौजूद हैं? मैंने फातिहाना लहजे में कहा, हाँ, कम से कम 10 कमांडोज सादा लिबास में मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो चंद ही लम्हों में तुम्हारे इस ठिकाने पर धावा बोलकर तुम सबको दबोच लेंगे और भारत माता के टुकड़े करने की तुम्हारी साजिश हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगी। उसने बर्फीले लहजे में कहा, तो फिर इंतजार किस बात का है? बुला लो उन्हें। बल्कि मेरी नींद खराब करने से पहले तुम्हें ये काम करना चाहिए था। दरवाजे पर तो सिर्फ अंदर से कुंडी लगी हुई है, कोई पहरे पर भी नहीं होता। मैंने सख्त लहजे में कहा, अपना मशवरा अपने पास रखो। मुझे पता है कि किस अंदाज में काम करना है। तुम कोई होशियारी दिखाए बगैर चुपचाप मेरे साथ बाहर चलोगे। उसके बाद मेरे मातहत कमांडो यहाँ दाखिल होंगे और तुम्हारे सारे दहशतगर्द साथियों को इसी तरह हथियार की नोक पर चुपचाप साथ ले जाएंगे। हमें पता है कि हमने यहाँ ऐलानिया कोई कार्रवाई की तो तुम्हारी जाहिल कौम उसे हरमिंदर साहब की बेहुरमती करार देकर हंगामा खड़ा कर देगी। सुखबीर ने मेरी बात सुनकर खूंखार लहजे में कहा, पहले ये बताओ तुम्हारा असल नाम क्या है? मैंने कहा, महेश यादव, इंस्पेक्टर स्पेशल टास्क फोर्स। सुखबीर ने खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरते हुए देखा। मेरी बात कान खोल कर सुन लो महेश जी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी कौम को दोबारा गाली दी तो मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान चली जाए। हम अपनी कौम की इज्जत की खातिर ही तुम्हारी सरकार के खिलाफ सर की बाजी लगाने निकले हैं। हमें पता है कि घटिया लतीफों के जरिए सिंह कौम का मजाक उड़ाने की मुनज़्ज़म साजिश के पीछे कौन से अनासिर हैं। मैंने उसके गैज़ो गज़ब से गोया लुत्फानंदोज होते हुए कहा, पता नहीं यार, तुम कौन सी साजिश की बात कर रहे हो? सरदार कौम की बेवकूफियों पर लतीफे तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बहरहाल अब तुम लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही तुम लोगों को उस रोज की शर्मिंदगी से निजात मिल जाएगी। मेरी बात सुनकर सुखबीर ने पुरअज़म लहजे में कहा, खालसा कौम को आजाद वतन हासिल करने से रोकना अब नेहरू सरकार के बस की बात नहीं। हम 7-8 बंदे तुम्हारे कब्जे में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे हम ख्याल जवानों की तादाद हजारों में है और वो सब अपने मकसद के लिए सर कटवाने की सौगंध खाकर घर से निकले हैं। मैंने कहा, उनसे भी निमट लेंगे, पहले फसाद की असल जड़ को तो निकाल कर फेंक दें। मेरा ख्याल है डॉक्टर चौहान को अब तक मेरे साथी दिल्ली में हमारे हेड ऑफिस के लॉकअप में पहुंचा चुके होंगे और उनकी खातिर तवाज़ो भी की जा चुकी होगी। तुम लोगों की पूरी खेप भी सुबह तक वहां पहुंच जाएगी।
میرے ساتھی اس کے بعد بھی یہاں موجود رہیں گے اور یہاں کا رخ کرنے والے تمام افراد کو اسی طرح باری باری یہاں سے پستول کی نوک پر چپکے غائب کرتے رہیں گے۔ ڈمڈی ٹکسال کے بارے میں بھی کوئی منصوبہ سوچ لیں گے۔ سکھبیر نے میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ غور سے سنا اور پھر پرسکون لہجے میں کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت چالاک اور مکار ہو، لیکن تم میں ایک کمزوری ہے، تمہیں ضرورت سے زیادہ بولنے اور ہیرو بننے کا بہت شوق ہے۔ مجھے جگا کر اپنے کارنامے جتانے کے چکر میں تم نے بہت بڑی بے وقوفی کر دی۔ چپ چاپ اپنے ساتھیوں کو بلا کر ہم سب کو سوتے میں قابو کر لیتے تو شاید تم لوگ واقعی کامیاب ہو جاتے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، کہا، تمہارا مطلب ہے میں تمہیں پستول کی نوک پر یہاں سے نہیں لے جا سکتا؟ مجھے ایسا کرنے سے کون روکے گا؟ کان کھول کر سن لو، میں اپنے محکمے کا گولڈ میڈلسٹ نشانے باز ہوں۔ میری بات سن کر وہ بے خوفی سے مسکرایا، بولا، گولی نشانے پر لگے یا نہ لگے، اس کے دھماکے سے میرے ساتھی ضرور خبردار ہو جائیں گے، بس اتنا کافی ہے، پھر وہ خود ہی تم سے بدلہ لے لیں گے، اور تمہارے ساتھی سرکاری کتوں میں سے بھی ہرمندر صاحب سے کوئی زندہ بچ کر باہر نہیں جا سکے گا، اور اگر تمہاری پہلی ہی گولی نے میرا کام تمام نہ کیا تو میں تمہیں دوسرا فائر کرنے کا موقع نہیں دوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ… اتنا کہتے ہی وہ اچانک اچھلا اور چیتے کسی پھرتی سے میری طرف جست لگائی۔ اگر میں پہلے سے چوکنا نہ ہوتا تو شاید مجھے گرا کر میرا پستول چھین چکا ہوتا، لیکن اس کے جسم میں جنبش ہوتے ہی میں بجلی کسی تیزی سے 3 قدم پیچھے ہٹ چکا تھا، لہٰذا وہ اپنی ہی جھونک میں منہ کے بل کمرے کے فرش پر آن گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا میں اس کی کمر پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور الٹا ہاتھ اس کے گلے میں ڈال کر اس کی گردن پوری قوت سے پیچھے کی طرف کھینچ لی اور پستول کی نال اس کی کنپٹی پر جما دی۔ سکھبیر کی ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ پڑتے ہی اس کے حلق سے دردناک کراہ نکلی تھی، لیکن گلا دبا ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بہت دھیمی سی آواز خارج ہو سکی۔ میں نے پستول کی نال کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے کہا، اب سمجھ آیا کہ تمہیں مارنے کے لیے مجھے گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ایک جھٹکے سے تمہاری گردن اور کمر دونوں کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور اگر تمہیں زندہ ساتھ لانا چاہوں تو بس تمہاری کنپٹی پر پستول سے چوٹ لگانی پڑے گی۔ تم چپ چاپ کئی گھنٹوں کی نیند سو جاؤ گے اور ہمارے ہیڈ آفس کے لاک اپ میں ہی تمہاری آنکھ کھلے گی۔ اس نے زور آزمائی کی کوشش کی، لیکن درد کی شدت سے مجبور ہو کر ساکت ہو گیا۔ وہ اتنے خطرناک داؤ میں پھنسا ہوا تھا کہ زور آزمائی کا نتیجہ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹنے کی صورت میں ہی برآمد ہو سکتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی کھڑکھڑاہٹ سے مجھے لگا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی گردن کے گرد بائیں بازو کا ہلکا کچھ ڈھیلا کر دیا۔ اس نے بھینچی آواز میں کہا، تم مجھے زندہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، اپنی خیریت چاہتے ہو تو مجھے مار دو، ورنہ موقع ملتے ہی میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں بتایا نا کہ مجھے تمہیں زندہ یہاں سے لے جانا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری کھوپڑی تڑخاؤں تو تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس سے تمہارے دماغ کو ایسی چوٹ بھی لگ سکتی ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے باولے ہو جاؤ گے۔ اس نے یہ سنتے ہی ایک بار پھر پوری قوت سے کروٹ لے کر مجھے اپنی پیٹھ سے گرانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس دوران اس کے حلق سے دبی دبی اذیت بھری کراہیں نکلتی رہیں۔ بالآخر اس نے شکست تسلیم کر کے مزاحمت ترک کر دی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ سکھبیر کا جسم ڈھیلا پڑتے ہی میں نے اس کی گردن چھوڑ دی اور کمر سے اتر کر اطمینان سے اپنی مسہری پر جا بیٹھا۔ اسے صورتحال میں تبدیلی کا ادراک ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ پہلے تو شاید اسے یقین ہی نہ آیا، پھر بالآخر اس نے کروٹ لی اور چت لیٹ کر حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہوگا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب اسے کیا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا، میں مسہری سے اٹھا اور پستول بائیں ہاتھ میں تھام کر اپنا دایاں ہاتھ سہارے کے لیے اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھامنے کی بجائے تذبذب کے عالم میں مجھے گھورتے ہوئے کہا، اب یہ کیا ناٹک ہے؟ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا، بھائی تم اٹھو تو صحیح، سب بتاتا ہوں۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے تاثرات مزید گہرے ہو گئے۔ بالآخر وہ ہمت کر کے بیٹھ گیا اور کچھ ہی دیر میں اٹھ کر اپنی مسہری پر جا بیٹھا۔ میں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، اب تو تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ تم خامخواہ مجھ پر شک کیے جا رہے ہو۔ میں سرکار کا ایجنٹ ہوں اور نہ ہی تمہارا دشمن۔ سچ یہ ہے کہ میں بھی تمہاری طرح اپنی قوم کے دشمنوں کو مزہ چکھانے کے لیے سر ہتھیلی پر رکھ کر گھر سے نکلا ہوں۔ مجھے اس کے چہرے کے تاثرات میں بتدریج تبدیلی نظر آئی۔ بالآخر اس کے چہرے پر شرمندہ سی مسکراہٹ نظر آئی تو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پستول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو بھائی اپنی امانت۔ یہ جو کچھ ہوا اس کا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن تم نے خود مجھے یہ ناخوشگوار ڈرامہ کرنے پر مجبور کیا۔ میرے پاس خود کو قابل اعتبار ثابت کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور شکوک کے سائے میں اپنی زندگی داؤ پر لگانا میرے نزدیک سراسر حماقت ہے۔
मुकम्मल एतमाद किसी भी पायदार ताल्लुक की बुनियादी शर्त है। वो पिस्तौल लेने के बावजूद कुछ देर खामोश बैठा, गालिबन मेरे अल्फाज तोलता रहा। बिलाखिर उसने एक खिसियानी हंसी हंस कर कहा, तुमने तो कमाल कर दिया जाकिर पाजी, वरना मुझे तो तुम्हें मिट्ठू सिंह के पुलपुले जिस्म को छलनी करते देख कर ही तुम्हारी सच्चाई का यकीन आता। मैंने भी जवाबन हंस कर कहा, वो तो बहुत बाद का मरहला है मेरे भाई, इससे पहले तो तुम मुझे रफ़ा हाजत के लिए चारपाई से उठते देख कर भी पिस्तौल थाम लेते। रास्ते में तुम्हारे साथी भी अपने असल दुश्मनों की बजाय मुझ पर नजरें जमाए रखते और किसी भी गलत फहमी की सूरत में बिला झिझक मुझे गोली से उड़ा दिया जाता। किसी वीराने में चील कव्वे मेरी लाश नोच रहे होते और कुत्ते गीदड़ और लौमड़ियां दावत उड़ाते और उधर कश्मीर में मेरे साथी इंतजार करते रह जाते। ये सब कहते कहते मेरा लहजा बे इरादा तल्ख हो गया। सुखबीर ने शर्मिंदा लहजे में कहा, ओ भैया, मानता हूँ मुझे इतना शक्की रवैया नहीं रखना चाहिए था। तुमने जो कुछ बताया उसके बाद मुझे एतबार कर लेना चाहिए था। अब तू मेरे भाइयों जैसा जिगरी यार है, मुझे आदत से मजबूर समझकर गुस्सा थूक दे। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे तुझ पर कोई गुस्सा नहीं है यार, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। इस दौरान में वो अपना पिस्तौल दोबारा तकिए के नीचे रख कर उठकर खड़ा हो गया। उसका इरादा भांप कर मैं भी उठा और हम दोनों निहायत गर्मजोशी से बगलगीर हुए। उसने शायद अपनी खिफ़त मिटाने या गैर इरादी तौर पर अपना जोर दिखाने के लिए मुझे बहुत जोर से बाजुओं में भेजा। सुखबीर ने मुझे अपने पास बिठा लिया। अब उसकी गुफ्तगू का अंदाज ही बदल गया था। उसने सताइश भरे लहजे में कहा, जाकिर भैया, वाहे गुरु की सौगंध, आज तुमने मेरी अकल घुमा के रख दी है। मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा नहीं समझता, इसलिए हाथापाई जोर आजमाई में हार जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो दास्तान तुमने घड़ी है और फिर जिस भरपूर अंदाज में सुनाकर मुझे सरकारी एजेंट होने का यकीन दिलाया, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें अपना गुरु मानने पर मजबूर हो गया हूँ। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, ऐसा ना कहो सुखबीर भाई, मैं कोई महाऋषि थोड़ी हूँ, बस जो समझ में आया कर गुजरा। ये सिर्फ ऊपर वाले की करम नवाजी है कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा, वरना मामला उलटने में देर ही कितनी लगती है। जरा सा भी हाथ ओछा पड़ जाता तो तुम मेरी छाती पर सवार होते और मैं कयामत तक अपनी सच्चाई का यकीन न दिला पाता। सुखबीर ने कहा, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अब हम पूरी बेफिक्री से आपस में ताउन का मामला आगे बढ़ा सकेंगे। मैं अब तुम्हें अपने उन बड़ों से मिलवाऊंगा जिनसे पहले हरगिज मिलवाने का न सोचता। मैंने कहा, अब मैं भी पूरे एतमाद के साथ अपने साथियों को तुम्हारे पास भेजूंगा, बल्कि हो सकता है अब वही तुम लोगों के साथ मामलात आगे चलाएं, क्योंकि मुझे तो अपने चक्करों में हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे की खाक छाननी पड़ती है। सुखबीर ने कहा, हाँ हाँ जरूर, तुम्हारी तरह वो भी हमारे लिए इज्जत के लायक होंगे। और हाँ, अब मुझे तुम्हारी सच्चाई आजमाने की जरूरत नहीं है, जी चाहे तो मिट्ठू सिंह वाला मिशन खत्म कर दो। मैंने कहा, नहीं भाई, तुम लोगों से मुलाकात होती या ना होती, अपने साथियों के साथ मिलकर या अकेले, मिट्ठू सिंह नामी उस शैतान का बोझ जमीन के सीने पर से मुझे हल्का करना ही है। सुखबीर ने कहा, बस तो फिर ये पिस्तौल अपने कब्जे में ले लो, आज ही ये भला काम निपटा देते हैं। 32 बोर का कोल्ट पिस्तौल मेरे हवाले करते हुए सुखबीर ने आवाज देकर शेरदिल सिंह को बुलाया, जो फौरन ही हाजिर हो गया। बोला, यार ये बताओ, वो मेहताब सिंह कब तक पहुंच जाएगा? याद है ना, हमें मिट्ठू सिंह से पुराना हिसाब चुकाने तरन तारन जाना है। शेरदिल ने सीने पर हाथ मार कर कहा, ये कोई भूलने वाली बात है सुखबीर भैया, मेहताब सिंह सवेरे ही आ गया था। जीप की टैंकी फुल करवाने के बाद अब अपनी टैंकी फुल कर रहा है। मैं भी नाश्ता कर चुका हूँ, बस जैसे ही हुक्म करो निकल चलते हैं। सुखबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शेर, क्या जाकिर भैया और मुझे नाश्ता नहीं करवाना है? और हाँ, अब इनकी चौकी का पहरा करने की जरूरत नहीं है, ये अब हर तरह से भरोसे के लायक साथी हैं। शेरदिल सिंह ने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाया जी, बस 2-4 मिनट और इंतजार कर लो, मैं गर्मा गर्म नाश्ता लाता हूँ। सुखबीर ने कहा, ठीक है, इतनी देर में तुम दोनों तैयार हो जाओ। 2 MK3, 2 शॉटगन और चौकी गिनती में एमुनिशन रख लेना, और हमारे छोटे हथियारों की भी 40-50 गोलियां पहुंचा दो। वाहिगुरु जाने किन हालात का सामना करना पड़े। मिट्ठू सिंह बहुत जोरावर बला का नाम है और हम तो उसकी कछार में घुसकर उसे मार गिराने जा रहे हैं। मैंने सुखबीर की बात सुनकर कहा, असलहा तो जितना जी चाहे साथ रख लो, लेकिन बड़े हथियार छुपा कर ले जाने का बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए कि हम जब चाहें झटपट उन्हें निकाल कर इस्तेमाल कर सकें। शेरदिल सिंह ने एतमाद भरे लहजे में कहा, आप फिक्र न करें भाई जी, ऐसा ही होगा, हम पूरी तैयारी करके जाएंगे। सुखबीर और मैं नाश्ते से फारिग हुए ही थे कि शेरदिल सिंह ने रवानगी की तैयारी मुकम्मल होने की इत्तला पहुंचाई। इस पर सुखबीर ने उसे मेहताब सिंह को बुलाकर लाने को कहा। मेहताब सिंह लगभग 24 साल का हंसमुख और बातों का शौकीन सिख नौजवान था, जो बाद में गायकी का शौकीन भी निकला। सुखबीर और मैंने मिलकर अपने मिशन के तमाम पहलुओं का दोबारा जायजा लिया।
کسی غیر متوقع صورتحال میں اختیار کیے جانے والے متبادل لاہ عمل کا اعادہ کیا گیا۔ ہم سب نے اپنے اپنے کردار اور ذمہ داری کا ایک بار پھر احاطہ کیا۔ بالآخر ہم مطمئن ہو گئے کہ ہماری تیاری ہر طرح سے مکمل ہے۔ ہماری سواری کے لیے منتخب کی جانے والی شاید 1955 ماڈل کی جیپ کی بہت عمدگی سے دیکھ بھال کی جاتی ہوگی، کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل نئی دکھائی دے رہی تھی۔ پروگرام کے مطابق جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ مہتاب سنگھ نے سنبھالی اور اس کے برابر والی نشست پر شیردل سنگھ براجمان ہوا۔ سکھبیر اور میں ریگزین کی چھت سے ڈھکے پچھلے حصے کی نشست پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ طے شدہ حکمت عملی کے مطابق میں نے اور سکھبیر نے دیہاتی طرز کی اونی چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ گاڑی روانہ ہوتے ہی میں نے پستول نکالا اور اس کی کارکردگی بے عیب ہونے کی یقین دہانی کی۔ بالآخر میں نے اس میں میگزین چڑھایا اور اسے دوبارہ اپنے لباس کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ تاہم وہ ہم وقت میرے ہاتھ کی رسائی میں تھا اور میں چند ہی لمحوں میں اس سے گولیاں برسا سکتا تھا۔ سکھبیر نے میری فرمائش کے مطابق مزید 2 لوڈڈ میگزین میرے حوالے کیے تھے اور میری رائے کے مطابق یہ 24 گولیاں میرے مشن کی تکمیل کے لیے بہت کافی تھیں۔ سکھبیر نے بھی اپنے پاس موجود میرے ریوالور کے لیے ڈھیر ساری اضافی گولیوں کا بندوبست کر لیا تھا۔ بھری ہوئی پکی رائفلیں اور شاٹ گنیں ہماری سیٹوں کے نیچے پٹسن کی خالی بوریوں کے نیچے فائرنگ کے لیے بالکل تیار حالت میں موجود تھیں۔